Hai gatiku, good evening sanam ko ge ar mitten new blog le sanam ko ge sagundaram asai sanam ko ge di base lim nak pia ar ale ho base lim nak le to ale da hek kana tin bapla ora nonde babu nonde enit kana to sound tok kom kan je tu copyright hijik tinya ona khatir nonde dulu ka kena ko PC Musai ar PC Muni anu ko dui kena ko PC Muni rengate kuri to PC Musai ko mojai kana ko আর চলে দো ভিডিও এন্টাক nyel tabon pe আর ভিডিও asa ingkan pe kusiak gaya আর jahe ko pe nawa gaya to channel subscribe katin pe like comment share tabon pe to chalo video la entak nyel tabon pe alo bon skip तो आले नितो फोटो ले उठो kana nuku de PC Muni gati kuri no side re PC Muni ge tinya inho ani da moi hangka ge huya hoyto nonde dame ko enek kana budi tako PC Muni tako chotto me ko enek kana ar aren gati kuri ho PC Muni ren ana sound kom hui kan tinya ana bakai do copyright hajut tinya onate ar chid do yem kana paka ge bujuk kana hase bang adi moj sering ko lagaw ka acing le ase mane nonde te baba ho rusko te chil ka don anyel dari kan kebe tina rusko আর আলে নিতলে হেনা দাকা জম তো আর চিনলে বাবু খুব বদমাইশ দাকান জমা খাতে হেনালে দাকা জম আর আইসক্রিম তিলে যে আইসক্রিম তো আইসক্রিম হেক কানা দাকা তো বাই জম লে ঝাল কে দেয়া তো রাতে আইসক্রিম জম কেদা আর রসগোল্লা জম কে তারপরে আলে হেনা নডে ফটো উঠো নিতো উনকুন ফাঁকা কাটি মেনা কেনা আর তো ওনাতে कटी फोटो ले उठो काना तो मारा किनी फोटो तुलो के किना तारपर आले मिट्टे सेल्फी ले उठो ना तो गाते को वीडियो और नो फोटो ओकालका ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ कमेंट कते जानाव तावन पे और वीडियो ओकालका होई काना उनहा कमेंट कते जानाव तावन पे और नु गोलू गोलू आगु कदे को सुंदर ᱧᱮᱞᱚᱜ काना उनी फोटो आगते अनि बगाय काना तो गाते को नितो आले उगा है कनाला है कथा दुर कनाला आरो निला बाबू बाबू पकाल का है जहां पे जो खुलो गिडी गाते तो तिnya ब्लॉग तले इनको गे आरो नुंका गे ब्लॉग उतिन हिजु हम सब तो जतो नापाय के तान तबन पे चलो इनको गुड नाइट जत शाम को गे